Ito, Lonson, tumira na to. Lugod, nakuha ni Silaya. Nagdala ng bola. Silaya, pasto. Simonyo. Foul. Was foul rep. Committed by Berha. Wala. First personal foul. First for the team foul. First throw by Simonyo. Yes, connect. 1 point. Lonson, naggawas sa bola. Lonson. 3 seconds. Committed ba sila? Ha? Kontra man sila rep. Ay. Lonson ko sa hall. Sa hall, lumusot. Kita ko saan, pasto. Yes, connect. 1 point by sa hall. Silaya. Gidribble sa jersey number 13. Shoot, pasok sa bituka. Jersey number 12. Dipasok ni jersey number 5. Tawag ni kahalan sa showtime. The best you can in ay City Hardware. Oh, 1 shot, 1 cops. Oh, rebound. Rebound ni jersey number 12. Dribble ni Baby. Dipasa ka Baby again. Pasok sa bituka. Again, wow. Mga shooters. Oh. Trouble. Nai-resist. Hadlok mo. Bangkok daw best. Gidribble ni ka yellow. Dipasa again ka Silaya. Pasok sa bituka, wala. Bola sa jersey number 13. Dipasa sa jersey number 6. Ibalik na di ay ni 13. Pack. Lanshan. Gibaging ni jersey number 12. Dipasa again. Dipasok, wala. Gi-rebound. Dipasa ni jersey number 16. It's sa 3. Wala na pasok. Gibaging tawag na tanghalan sa showtime. Trouble. Trouble Manday. Score 6-3. Undefeatable. Bola sa jersey number 12. Dipasa again. Ni Baby not revive. Wala. Okay naman na siya. Sa jersey number 13, Gidribble. Pusa, tanan. Pasok. Wala na pasok. Pasok sa bituka. Di-rebound sa jersey number 13. Dipasa sa Batang Quiapo. Wala na pasa. Di-rebound ng tanan. Dipasa sa jersey number 6. Gipa-ukoy-ukoy. Nakuha. Still by jersey number 12. Sa 16. Gi-shoot. Wala na pasok. Pasok sa Bajangon. Good daw tayo. Jersey number 12. Gipasa sa jersey number 5. Wala. Gi-rebound. Tuyok-tuyok ang bula. Ow.
Bola against sa jersey number 12. Gibaging si jersey number 5. Katog, gipasa, gibaging, gituyok, gisirkus, wala. Sa jersey number 6, gipasag, isa sa 3, pasok, wala na pasok sa badyang on. Gipasok again, wala. Out, bola sa jersey number 12. Duterte, sila yan. Pasok sa jersey number 13. Jersey number 12. O, stepping, stairs. Na step kayo, daga siya step. Travel again by jersey number 13. Si Laya, gi-dribble, gi-layup, pasok, wala na pasok, gi-rebound. Gitsa again, naguhaan ni jersey number 5, pasa again, pasa, ipakaon sa buaya. Again, nasa bola sa jersey number 12, gi-dribble, gi-layup, wala. Gigunit sa Batang Quiapo, gi-dribble, ay, Chada Bayok. Best in amber, jersey number 12. It's pila ka shot best? One shoot. Score 7-3 in favor. Undebatable. Pasok sa jersey number 12. Score sa X. Gibaging, gi-dribble, gipasa, walaan. Sa jersey number 16, gisipa, gitakaw, gi-Chinese, tawag ng tanghawan sa showtime. Gawas sa bituka. Bola sa jersey number 13, gi-dribble, anak sa Batang Quiapo sa ikaduha. Gi-dribble again, baby number 1, number 2, number 12. Itza na po, babe. Itza. Isa ka Itza sa jersey. Si Laya. Wow. Wa pagani. Terus, abiyong daw ko na. Pasok sa jersey number 12. Nasa jersey number 13. Bunbon. Loyong Bunbon. Score 8-4. Tawag ng tanghalan again by trouble by jersey number 12. Giit sa si Batang Quiapo, pasok, wala na pasok, giribang, agay, bayot. Double foul sa ulo, o foul, jersey number 5, paay number 12. Hands up. Oh, correct. Jersey number 12, pikas nga jersey, basta 12. Ay, pag-smile. Walay penalty kaya sa eskulahan, ang may penalty. Oh, tawag agad, tawag sa mulugan, tawag sa badyangon, travel by jersey number, ay time out. So may tinood. Cancel, oh, gi-dribble again, gisuong, gipunit, gipatuwad, gisyak, pasa, wala pasok mayot, napingis sa laway. Jersey number 12, Batang Quiapo, nalibog asa gipasa, gipaligid ang bula, gipasa sa anak na Batang Quiapo. Agoy kabayot. Reset, time out. Time out daw siya, oh. Gipasa. Reset, time out na ha, mga bibi. Gishot sa pasok, ipasok sa ay wala, oy. Sa Batang Quiapo, gipasa. Pariyag lawas ni Baby Earth. Pasok by layup. Time out, baka no ba yun? Oh, okay. Pila ka shot ka. Ipagawas.
Score 9-6 favor undebatable. Estemonia, first personal foul, first team foul. Ipasulod ang ipasulod, gawas ang ipagawas, ilain ang puti. Anak, sama niyo. Tawag sa bayan. Tawag sa bayan. Tawag sa tayo. Sabi ka gusto ang repere, ulo! Oh, ikaisa na ka-shot bayat, si Bonbon, o Polo, yung Bonbon, Bonbon si Leo. Lunson, kauban sa luyong Bonbon. Pasok sa bituka! Shooter magkayo. Wow! Gipasa, just number 6, nag-rebound na po sila, gipasa ka baby, plus jumps herbs. Hala! Going bulilit, pasa ba yun? Di pasa, pos, awala na pusa! Diyos ko, ay isa, wala mo kapo. Ala karon, pasok sa jersey number 5. Ipasa ka going bulilit, wala na pasa. Travel again, ganahan man sila jogging day diri. Oh, mupalagang isa. Yes, baby. Oh, receive sub daw ko na ka. Reserve. Kanda sub. Pasok. Sub daw ko na best. Oy, ulo. Receive daw ko na ko ano. Good ako no, good, wala, laban ra. Dipasa, guin bulit, mutris, wala, dipasa, nahadlukan. Pasok sa bituka, anak sa Batang Quiapo. Diritso. Oy, karon, ganahan ko sa mupalag, okay, nakuha, oy. Score 14-8 favor undebatable sub. Warning penalty ka. Undefeated Earth. One shoot. The jersey number 5. Palasol pero dagan sila palasol. Dapat si Kina palasol. Wala na shoot. Agay rip o. Gibasa ka baby pawikan baby dinosaur. Ay wala gipalak si Batang Quiapo oy atras. Gipasa. Tas baby gipasa kay ka baby number 2 ay. Nawala ba si Batang Quiapo ay pasok sa bituka. Hala gipagawas na si Guwing Bulilit. Gitsa wala. Ay, anak sa Batang Quiapo o anak ni Rombo? Ay, pasok sa bituka! Igsuon miglawas! Char lang ba yun? Ay, tinod tawag is, repiri o. Oy, yung oras. Di-dribble ni, Alas 5. time check! 5 point, char lang. 10 minutes remaining. Ilan? Counted. First. Nakago ba kadagan patatawagan 16, sakto. Gipasa ka baby, gishot ni baby wala. By jersey number 6, gipasa again ni baby number 2. 2 plus 2, 4. Equals 12. Ay pasok sa bituka by jersey number 12. By jersey number 12 sa pikas nga kontra anak sa Batang Quiapo. Gipasa ka bibi pawikan. Plus crocodile gipasa again. Ni Batang Quiapo ay pasok. Sabi wala na pasok. Giligid ang bula. Ka baby number 1 gihalu-haluan. Pasok sa bituka. Walay pal, wala tanan pasok. Sa jersey number 13 Time check 5 hours.
9 minutes and 25 seconds. Score! 13-16 favor undetectable. Gibaging, gikuwit, gipasa. Kung saan na siya bayot? 16-13. Time out! Pinakagwapo, pinakakusgan nga referee. Magid ni mapalit imong dagway sa Shopee o sa TikTok. Pataban na ni sa Lazada ba? Time check. 5. Unsa oras na bes? 9 minutes sirado. 0-0. Daghang salamat sa mga sponsor sa mga pan kanang namalupyo diri, especially sa mga organization like Homeowners Association. Alright. Oh, back to the court game. Tira. Kabatang Quiapo gidribble, laharas tanan. Giambak si Batay. Karon. Palag silang tanan. Critical o gigitikal? Technical. Technical plus critical, electrical. No! Position na lang. Oh, itsa, ska, silaya. Ila ka shot, oy, kanang repere. Ulu. Isa ka shot. Ay, karon. Ulo plus cellphone equals to BB time. Ay, walay BB. Oy, puro crocodile. Oh, ila ang bula, pero wala may kabalo. Kikisa ang bula. Oh, kasilaya, dribble. Ay, tawag ng tanghalan sa showtime. Foul counted. Long shot. Isa ka shot, kasilaya. Jersey number 12. Penalty. Undefeated. Nabe. Di-dribble, nakuha. Score, panin. 16-14. Undebatable. Oh, gikuha guys sa jersey number solution. Gi-shoot, wala, nawala. Ang bula, kaya sila kagita sa bula. Gibasa ka, baby. Good. Time check, 7 minutes and 50 seconds. Foul. Foul plus sub equals to pasok ang mosulod, gawas, ipagawas, gawas na muntanan, badyangol. Hoy! Sunod na! Warning, fouled out, 10 penalty. Okay na. Warning team fouled out Berha. Giku again. Hello. By jersey number 12, gidribble, gibaging. Gipasa, mawalaan si baby number 2. Muit sa unta, pero gipasa, giitsa, wala. Pasa ding! Gidribble again by jersey number 6. Gibasa ka 12, gidribble, gibaging, gisikhan, giduguan, ers. Hoy! Score, aga invisible score dito eh. Score 16-15 favor undebatable ers.
Gijibol. Oy, gitulod. Foul. Jersey number 13, Lucian. Walang praktikalan, tinud-anay lamang. First. Ha? 16. Labo isa ra. Sure. Oh. Oo, sakto. Jumper. Isa lang. Time remaining 6 minutes and 30 seconds. Gi-dribble, gi-shoot again, wala, gi-rebound. Wala, gipatuwad na ang uban. Good. Gipasa ka silaya, gi-dribble, gipasa, mura magbalibol, gihansak. Gi-rebound, gipaligid ang bola, gadula sila, ay! Sus! Nalayo pa ba kayong barangayol para makakuha tagkuan. Sir, paano tagak to? Oh, jambon. Score, time check. 6 minutes and 5 seconds. Gi-shoot, wala napasok sa banga. By Lucian, ipasa ka, baby, pawikan. Isa, si Berhay, ipasok sa banga. Lahi ra gyud basta batang Berha. Ala, pasok by 3. Oy, step na to, step with Fury. Stepping on the line. Score! Hello! Score 17. 18, 19, Buhara. In favor of undefeatable. Gibaging, gi-shoot, wala, gi-rebound. Oh, nakakop-dakop siya duha, wala pa ginagyan, gi-rebound. Gi-dribble ni Patag Quiapo, gilikay-likay. Wala. Ipasa bola by Lucian. Wala na pasok. Wah, nagawat. Gidupol, gipalak. Tawag ang pangalan sa showtime. Paul. Dua ka itsa kay 2 plus 1 equals penalty. Fouled out. Berha fouled out. Automatic substitution. Agoy, nara akong idol o. Uy, wapagid na kasunod. Sunod ang takaga. Napaisa. 2 shot niya sa best. Wala, diriba, nakuha again. T-shoot, pasok sa bituka. Basta gwapo ka, dagit mo shoot. Giskrinan sa duha. Bulag lagi, kaway forever. Trouble. Basta ulo, pumpuradyo. Time check. 4 minutes and 19 seconds. Gipasa ka Batang Quiapo, gidribble again, palakmong tanan, ipasa uy. Pasok ni Lucio, wala na pasok. Giliap, gidribble again. Silaya. Wala! Giliap. Wala na pasok, giliap again, nakuha. Giliap again, wala, nakuha again. Gipasa ka anak ni Batang Quiapo, gitres. Pasok, wala na pasok. Kaya walay laway, nakuha pa yun. Gipasa sa jersey number 13, Lucian. Wala. Kinsa nga kuan. Kakinsa to siya nga, Ers. Tahur. Brum saur. Wala again.
Time check. 3 minutes and 19 seconds. Di-shoot. Wala na pasok. Giliyap. Gipasa again sa jersey number 12. Gidribble. Gipasa. Nakuratan ang gipasahan. Watching the movie and watching the earth. Oy, saban. Time check. 3 minutes and Sila, Dudoy. 5 seconds. Oy, isa. Oy, labang mo isa ba? Uy, score ka. Score! 20? 2019, favor. Testimonyo. Phantom Racers. Testimonyo. Foul? Testimonyo. Wala pa. Second team foul. One yay. Good to. Oh, Earth. Good, go. Good. Man. Testimonyo, you have second personal foul and second team foul. Out. Basta ulo, pumpuradyo. Di-shoot, sa tres, pasok sa bituka. Anak ka na ni. Mission. Nakuha, gidribble. Ayaw, ibaging kay matulog ang bata. Basi magsumbag ay mo tuwa. Tawag ng tangalan sa showtime. Lucian. Lucian ka ba sa Lucian? Paputi sa skincare. Lucian, you have third personal foul, team penalty. Time check. 2:28 seconds. Diba? 2 minutes and 28 seconds. 28 seconds. Idol. Okay, time. Si Laya. Pila ka shot ni Bes? Isa? Pasok sa bituka. Lucio, daning kabot. Ala, anak! Gawin bulirit! Ay, napasa. Wala man. Pasayin niyo si Bibi. Palak ka. Ay, wala, oy. Pizza! Paul! O, gitsa. Ipasa ka, Bibi. Noon, hindi ka itong. Reserve sub. Pizza! Reserve substitution ref. Walang tanong sa ring. Pasulod na ninyo ba? Olo, receive. Sub, oh. Sapoy! Time out daw, time out. Time out. Time out? Receive time out pa man siguro. Kaya nag-play man. Receive pa na siya. By just number 6. Lucio. Gi-shoot. Wala. Agay, gidasmag. Hula kang bata. Wala. Yawa ko yung Paul, di kami tanda. Kabit kasi mong papaga. Wala, napasok. Nakuha again. Gipasa. Bikal, pasa! Oy, batang kapo. Isa na! Gimbol! Wala, again, nakuha pa yun. Reset time out, reset time out! Wala. Foul. Time out! Pili lang po, 23-9. Sila time out na. Time out. Dudoy. Time out, Team Triad Dominators. Kasunod mo, hindi man. 'Time remaining, 1 minute and 8 seconds. Score to 182 against 21 in favor of Phantom Ring. Ikasunod sila po. Tapos si Kendrick Ray. Juan, bilin. Time check. 1 minute and 8 seconds. Yun, nasulang ko no. Prepare next game, volleyball category, to be played between Team Palagpins versus Team Rookies. Again, prepare next game, volleyball category, to be played between Team Palagpins versus Team Rookies. Bola sa Baby Boys. Gi-dribble. Gibanggaan again. Oy. Foul na pud. Foul number 12. Ila ka shot ga.
Silaya, you have first personal foul and third team foul. Ang mo-shoot sa jersey number 12. Wala na shoot. Lucian, get dribble, step by step. Foul! Wala na kayo. Foul jersey number 5. Simonio, you have third personal foul, fourth team foul, warning for team penalty. Score 23 against 21, favor of Phantom Rain. Time remaining 57 seconds. And 91 seconds, Earth. Bulaka Lucian. Wala na pasok, di-rebound. Gihatag ka Lucian. Patay ka niya. Tres by shoot. Paglantaw ni mo, bugok. Okay, pasulod. Malaki! Kay Time remaining 40 seconds. 35 seconds. 30 seconds. Gipasahan ang nasa cellphone. Time check, 23 seconds. Hey, Lance! Patay oras! Hey! Nakuha pa ni Lucian, gipasa, gidagandagan. Time out, time out. Okay, tawag ng tanghalan sa showtime. Sab. Time. Sab daw, sab. Sub. Time check. 11 seconds. Substitution ref. Substitution ref. Score 23 against 22 in favor of Phantom Rain. Foul. Sa hall, you have first personal foul, team penalty. Time remaining 10 seconds. 9 seconds. 8 seconds. 7 seconds. 6 seconds. 5 seconds. Or stop. Go play. 3 seconds. 2 seconds. Pasok. Winner. Ay, overtime. Ay na, ay, sunod na sa Badong. Gaya lang ng mga 2 minutes or 1 minute. Gaya lang ng mga 50 seconds. Tiwas lang sa Sabado. Kay kadulaon na kay may volleyball. Okay, 3v3. Tagaan mo og 10 minutes, then 13 scores. 13 taman, 10 minutes inyong time, then 13 inyong score nga kwaon. Sige na. Ayaw nagilagay. Isa pa ref. Okay, both team you have 2 timeout. Ano lagi pagilagay dyan?
Grabe din nga dula. Grabe ka intense. Pasulod na sila ba? Pero Time out, unta. time out. Ang gagmay sa'y pasulod ba? Trisira ta. Gani. Tingnan mo. Tracy, ranit ka taman ha. Ilang pa. Ito diri be. Oh, niya. Uy, kalapag si Mama o si Ate Bianca. Tatla koy. Ang gusto pa sila ng strike. Ano kasi mo doon sana? Ipasa, i-shoot, pasok sa bituka by naka-orange. By jersey number 12, Screen ba? Screen eh. Gidribble. Gidribble again sa jersey number 12. Ipasa, gi-shoot, wala. Gidribble again. Na-steal. Nilusyon, nakuha. Good. Good to bayot. Sige, ditso. Ditso sa Ipolers. Shoot by Lucian. Wala. Steal. Nilaya. Sa. Nikilaya. Gishot. Wala na pasok. Ikuha again by Bagging. Wala. Touch by touch. So you have first personal foul. Kaya namatana lang siya. Na. Pasok. Time check. 9 minutes and Ref, reserve timeout. Timeout, team. Oy, pasulod sa ninyo ba? Kadyut lang. Time out, time out. Timeout undefeated dribblers. Isa na lang ang nabiling timeout sa team undefeated dribblers. Score 2-all. Time remaining 9 minutes. time check. 9 seconds and 3 minutes. There's 9 minutes and 3 seconds. Ina ba? Ipasulod na si Juan Oy. Uwing bulilit. Pasulod ninyo ba? Pasulod ang mga bibig koko. Tugaman silang iya. Okay, ang atong referee, basko ko niya himsog, gikan sa Sanborn. Ha? Mr. McCarthy, bahaw o duga. Sa man, baby. Ipasa gibalik, gishot sa jersey number 12, gidribble, nawalaan, wala na pasok, gi-rebound, nakuha ra sa kauban by jersey number 5, gibasa sa jersey number 6, gishot, pasok sa bituka, pakpak mga tao. Aras ba aras? Aras ba aras? Aras! 8 minutes and 35 seconds. Walis 4. Score, all 4. Screen ba? Nanido? Wala. Pasok again by jersey number 12. Gipasa sa jersey number 6. Lucian, gidribble, giliap, wala na pasok. Nakuha ni jersey number 12. Gidribble. Nakuha again. Gidribble. Shot clock. 9 seconds. Pasok. Oy! Naman! Reserve substitution, ref. Traveling violation. Reserve. Ay, stop.
Time remaining 7 minutes and 30 seconds. Wala na pasok. Nakuha ni Lucian. Ipasa ni Sahur. Susur Sahur. Tapos gipasa ni Justin, ha? Danga. Sama to best. Double dribble and triple dribble, napulok ka dribble. Hey, Sam! Reserve substitution, ref. Time remaining 7 minutes. Score Hey, Sam! 6-5. Substitution. Substitution and traveling. Travel to ganina. Ha? Travel. Time check. 6 minutes and 56 seconds. Nakuha. Sursur Sahur solution. Pasok. Pasay si Kano Batang Quiapo. Go baby. Nakuha. Pasok again. Ito na siya. Lonshan. Baigi. Lia. Pasok. Nakuha again ni Silaya. Foul. Foul Dingal. Foul Dingal. Labang buwa! Dingal, you have first personal foul, team penalty. Score 8 against 6, undefeated Bravers. Time remaining 6 minutes and 20 seconds. Isulat mo na si Unang Uli. Hapon na. Time na ang good. 9-5. 9-8 pa mo yun, no? 8-5. Lucian. 6. Pasok sa bituka. Giilog ni baby jersey number 7 naka black. Black and pink, black pink. Nine, 6. Bula sa Earth. Jersey number 12, gidribble, gipasa ka Batang Quiapo. Baby, pasok! Wala na yan. Step dire, step dito, stepping in the line. Bola sa Gwen Bulilit. Kusog man din niya mo ito, pabata-bata lang, pretigulang na. Shot clock, wala pa. Balik. 14 seconds. Okay, shot clock. Oh, nagrayot na sila, nagsilikuha na. Gili up, wala. Oh, nabalik ang balit! Balit! Asawa na siya! Wala! Giisa na Lucian. Pasok, wala na pasok, gili up. Gipasa ka jersey number 12. Isa sa 3. Wala na pasok, gawin bulilit. Uy, walang gigliban. Pasok sa jersey number 6. Sila score best, halakal. Score 7-9 in favor of undefeated Bear Brothers. Time remaining 5 minutes. Gigigay! It's a dress! Mo isa si Wimbulit. O, giti mo. Alo, Wimbulit. Ay, pasok ni Bunbun. Ni Kuan, Lucian.
Lucian ba? Kan kauban sa Lucian. 11 against 7. Nailipin, oy. 11 against 7. Score 11 against 7 in favor of undefeated Grapplers. Ganahan kay ko sa mga referee kay may uno sila gagway ay. So, man duwa best. Winner! Bimbol. Undefeated Dribblers.